Hoje nós vamos estar no versículo 16. Aujourd'hui, nous allons être au verset 16. Vamos ler jusqu'au verset 30. Nous allons lire jusqu'au verset 30. Vou pedir à irmã Lu, Je vais demander à la sœur Lou, em João capítulo 4, mas leia em francês. Jean chapitre 4. Je peux lire en français. Versículo 16 Verset 16 até o 30. jusqu'au 30. Vamos acompanhar a leitura, amém? Nous allons accompagner la lecture. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amém. Jésus lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme lui dit, Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. 22 a 30. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Yes. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Yes. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui adorent cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, Yes. et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus, je sais que le Messie va venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répond, le Christ, c'est moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande, qu'est-ce que tu veux? Ou pourquoi est-ce que tu parles avec elle? Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Palavra do Senhor. C'est bon? Amém? La parole du Seigneur. Amen. A multidão saiu da vila La multitude est sortie de la ville e veio ter com o Senhor. et venait parler avec le Seigneur. Às vezes, se nós começarmos a ler Des fois, si on commence à lire essas passagens ces passages sem parar para meditar o profundo da mensagem, sans s'arrêter de lire la profondité nós des messages, simplesmente vamos ter uma imagem de uma multidão que saiu da vila para vir ter com Jesus. nous allons juste avoir une vision d'une multitude qui est sortie de la ville pour venir Mas parler avec Jésus. não foi simples. Mais ce n'était pas simple. Aquela mulher Cette femme tomar uma atitude d'avoir une attitude de ir na vila. de partir en ville. Primeira coisa, aquela mulher não ia na vila Première chose, cette femme ne partait pas en ville por causa do histórico dela. à cause de son histoire. A semana passada nós compartilhamos o La tema. semaine dernière, nous avons partagé les thèmes. A palavra que nós compartilhamos La parole que nous avons compartilhée nos la mostrou semaine o que dernière realmente nós queríamos enfatizar. nous a montré réellement ce que nous devons Que parler. quando Jesus estava a conversar com essa mulher no poço da água, Quand Jésus il était en train de parler avec cette femme dans, nós falamos dans la source d'eau, nós falamos que tinha duas fontes no lugar. nous avons dit qu'il y avait deux fontes dans cet endroit. Jesus falava de uma fonte espiritual Jésus parlait d'une fontaine spirituelle que só ele poderia dar, qui a que lui qui pouvait donner. e a mulher estava falando da fonte física. Et la femme parlait de la fontaine physique. Nós vemos que Jacó, quando consagrou a terra, Nous voyons que Jacob, quand il a consacré la terre, Jacó chamou aquela terra de Deus de Jacó.
Jacob il appela cette terre de Dieu de Jacob. E dentro daquela terra, Jacó fez um poço. À l'intérieur de cette terre, Jacob il a fait un puits. E esse poço da água é aonde a mulher vinha tirar a água. Et ce puits de l'eau là, c'est là où cette femme venait chercher l'eau. A Bíblia vai dizer que o Deus de Jacó, La Bible va dire que le Dieu de Jacob, em Cristo Jesus, en Jésus-Christ, ele veio, sentou no poço dele. il est venu, il s'assied dans le puits. Na semana passada nós explicamos isso. Dans la semaine dernière, nous avons parlé de Só que ça. quando Jesus senta no poço, Mais quand Jésus est assis dans le puits, Jesus sabia que tinha um encontro com alguém. Jésus il savait qu'il avait rencontré, il avait avoir la rencontre Nós avec quelqu'un. explicamos que toda vez que Jesus marca um passo, Nous avons expliqué que chaque fois que Jésus marque un pas, ele não marca um passo por em vão. il ne marque pas un pas en Ele avant. sempre tem um encontro com alguém. Il a toujours une rencontre avec quelqu'un. Ele tem sempre um motivo. Il a toujours un objectif. Da mesma forma que ele veio se encontrar comigo De la même forme qu'il est venu se rencontrer avec para moi me salvar, pour me sauver, ele também veio se encontrar com outras pessoas. il est venu aussi se rencontrer avec d'autres E personnes. nós dissemos aqui a semana passada Et nous avons dit ici la semaine que dernière não, a igreja não é para julgar. que l'église ce n'est pas un endroit pour juger. Não estamos aqui para apontar o pecado de quem caiu ou de quem nunca se converteu. Nous ne sommes pas là pour pointer les doigts d'un péché de quelqu'un ou de quelqu'un qui n'est pas converti. Se nosso irmão já não está mais na presença de Deus, Si un de nos frères est plus dans la présence de não Dieu, é o objetivo da igreja apedrejá-lo pelo erro. ce n'est pas un objectif que l'église le juge pour son Porque erreur. do mesmo jeito que Jesus veio te salvar e me salva, Parce que de la même façon que Jésus est venu pour me sauver et sauver ele ceux também qui sont veio sauvés, para salvar aqueles que já, ou seja, não se converteram ainda. il est venu aussi pour sauver ceux qui ne sont pas encore convertis aussi. Mas o encontro com Jesus com essa mulher Mais le rencontre de Jésus avec cette é femme, aonde nós estamos agora. c'est là où nous sommes maintenant. A Bíblia vai dizer La Bible va nous dire que a mulher vai pedir a água. que la femme elle va demander de l'eau. Me dá de beber. Me donne de l'eau pour boire. Em outras palavras, Dans d'autres paroles, a mulher está dizendo o seguinte: la femme dit suivant. eu sou uma mulher envergonhada. Je suis une femme avec la honte. Dentro dele ela está dizendo: eu tenho podridões. À l'intérieur d'elle, elle dit que moi j'ai des choses mauvaises. Eu tenho coisas ruins dentro de mim. J'ai des choses mauvaises à l'intérieur de moi. Quando eu venho buscar água nesse Quand lugar, je viens chercher de l'eau dans cette as endroit, pessoas que eu passo na rua les gens que je rencontre dans la me rue, chamam de nomes, ils m'appellent avec des me chamam de certains noms. adúltera, Ils m'appellent de femmes me chamam adultères. de Ils prostituta. m'appellent de prostituées. Vontade deles é me matar. Leur volonté c'est de me tuer. Essas pessoas querem fazer tanto mal para mim. Ces personnes-là, ils veulent me faire au Para mim não mal. vir mais beber essa Pour que moi, água. je ne puisse plus venir boire de l'eau. Então, meu Senhor, me dá logo essa água que você está dizendo. Mon Seigneur, donne-moi cette eau que toi tu dis là. Em outras Dans palavras, d'autres a paroles, mulher estava à procura de solução para a vida dela, la femme cherchait la solution pour sa vie. mas nunca tinha encontrado a solução. Mais elle n'a jamais trouvé la solution Era pour uma sa mulher vie. que não tinha noite tranquila, C'était une femme qui n'avait pas une nuit porque tranquille. todo momento que ele dormia com um homem, Parce qu'à chaque fois qu'elle dormait avec l'homme, na consciência dela sabia que aquele homem não é dele. sa conscience elle savait que cet homme, c'était pas son homme. Essa mulher se sentia suja. Cette femme, elle se sentait salue. Essa mulher não se sentia bem-vinda na Cette sociedade. femme ne se sentait pas bienvenue dans la Essa mulher société. sabia que pela lei ela já estava morta. Cette femme, elle savait pour la loi, elle était déjà morte. Quando Jesus lhe fala que tem água para lhe dar, Quand Jésus-Christ lui dit qu'il a de l'eau pour lui donner, a mulher entendeu que eu quero essa água la femme, elle a compris qu'elle voulait cette para eau nunca mais sair fora de casa. pour que moi, je puisse jamais sortir de la maison. Que eu nunca mais vou precisar sair para beber outra Pour que moi, água. je puisse jamais sortir pour aller boire Porque eu une autre nunca eau. mais vou ter sede. Pour que moi, je ne puisse plus Eu jamais avoir não vou soif. precisar mais ir no poço onde tem homens que querem me Pour que moi, desejar. je ne puisse
plus aller dans la pluie pour prendre de l'eau parce qu'il y a des hommes qui veulent Eu já não me vou tuer. precisar mais ir naquele lugar porque cada vez que um homem me desejava, eu me entregava. Je ne vais plus aller à cette place. À chaque fois que je voyais un homme qui me veut, moi je partais avec Eu não lui. posso também no horário da manhã porque não tinha como mulheres alheias tinham naquele lugar. Je ne pouvais pas aussi aller le matin parce qu'il y avait des femmes de d'autres hommes dans cet endroit. Olha o que Jesus está fazendo na vida dessa mulher. Regardez ce que Jésus fait dans la vie de cette Sabe femme. o que a Bíblia está nos ensinando? Vous savez qu'est-ce que la Que Bible est essa en train de mulher é a nous igreja. enseigner? Que cette femme est l'église. Essa mulher é a igreja de Cristo. Cette femme, c'est l'église de Christ. Eu não sei qual foi o tipo de pecado que Deus teve que te resgatar. Je ne sais pas quelle sorte de péché que Dieu t'a resgaté. Mas dentro de nós, Mais à l'intérieur de nous, nós sabíamos que estávamos nous perdidos. savons que nous étions perdus. Nós sabíamos que sem a ajuda de Nous Deus, savons que c'est l'aide de Dieu, sem a graça de Cristo, c'est la grâce de Christ, estávamos totalmente nous perdidos. sommes totalement perdus. A igreja de Cristo é a mulher samaritana. L'église de Christ, c'est la femme O pecado dessa mulher foi adultério, C'est le péché de cette femme. foi a prostituição. L'adultère, la prostitution. Mas talvez o meu Mais peut-être le mien, foi a bebida, c'était la boisson, foi as drogas, c'était la drogue, foi uma vida desagradada pela palavra. c'était une vie désagréée par la parole. Talvez o seu Peut-être le ciel. tem envolvimento de aborto no meio. Il y a des envolvements d'avortement dans Se le calhar milieu. tem envolvimento de assassinato no meio. Peut-être il y a des envolvements de l'assassinat. Talvez a sua história, Peut-être ton histoire que é diferente da minha, qui est différente de la nos mienne. indicava uma coisa, a certeza absoluta. Il nous disait quelque chose à Precisávamos da ajuda, da graça do Senhor. Nous avons besoin de l'aide de la Quando grâce du Jesus está Seigneur. dizendo nessa mulher, Quand Jésus dit à cette eu femme, tenho algo que vai te tirar a j'ai vergonha, de l'eau qui va t'enlever la a honte. mesma coisa que Cristo estava chamando a nossa atenção. La même chose que Christ appelle notre Essa attention. mulher entendeu Cette femme, elle a que compris eu que preciso dessa j'ai água. besoin de cette Mas eau. quando essa mulher vai dizer Mais para quand ele, cette femme elle va regarder me à dá de lui, beber essa água, donne-moi cette eau. Jesus vai olhar para a mulher, Jésus va regarder à cette femme. vai dizer para a Il mulher, va dire à cette femme, vai chamar o teu marido. appelle ton mari. Jesus toca no pecado. Jésus l'a touché à son péché. Jesus toca na ferida. Jésus, elle a touché à sa A plaie. palavra de Deus, quando vem ao nosso encontro, La parole de Dieu, quand il vient à notre rencontre, sempre vai tocar nos nossos pecados. toujours il va toucher dans nos péchés. A palavra que não fala dos nossos La pecados parole qui ne parle pas de nos pode péchés, ser palavra de homem, ça peut être la parole pode ser palavra de do l'homme. maior Ça intelectual, peut être la mas a parole palavra de Deus, mais la parole de Dieu, no final de tudo, dans la sempre vai tocar nos nossos il va pecados. toujours toucher dans nos péchés. Por que sempre vai tocar nos nossos Pourquoi il erros? va toujours toucher dans nos O oreilles? pai que ama o seu filho, Le père qui aime son quando fils, vê o seu filho no erro, quand il voit son fils Corrige o filho. erreur, il donne la correction. aquele pai que não corrige o filho no erro, Ses Não pères ne ama corrigent pas son o enfant. filho. Il n'aime pas son fils. Então, quando Deus toca nas nossas feridas, Quand Dieu touche dans nos plaies, Deus está querendo dizer para mim e para você, Dieu veut nous dire pour moi, minha enfant, filha, eu te amo. ma fille, je t'aime. Meu filho, eu te amo. Mon fils, je t'aime. Meus filhos, no geral, eu Mes vos enfants, amo. moi, je vous aime. Por isso que eu preciso C'est vos pour falar cela do erro. que je dois vous dire, moi. Por isso que eu preciso vos falar do C'est pecado. pour cela que je dois vous dire du A péché. Bíblia está dizendo, La Bible em dit, outras palavras, dans d'autres Jesus está paroles, dizendo naquela mulher, Jésus dit à cette femme, eu te amo. moi, je t'aime. Mas só que eu não te amo como um homem que te deseja para te levar na Mais moi, cama. je ne t'aime pas comme un homme qui a le désir de toi pour te ramener au Mas lit. eu te amo como alguém que quer te mostrar a solução para a Mais sua moi, vida. je t'aime pour quelqu'un qui veut te donner la solution pour ta vie. A Bíblia vai dizer algo La interessante. Bible va dire quelque chose A d'intéressant. mulher vai dizer, La femme elle va dire, não tenho marido. je n'ai pas de mari. Resposta curta e objetiva. Une réponse courte et objective. Não tenho marido. Je n'ai pas de mari. Revelação de Jesus La cai. révélation de Jésus A tombe. palavra do conhecimento La entra. parole de la Nós falamos connaissance que a va- palavra do conhecimento, Nous disons que la parole de toda a connaissance, revelação que vem, toute la révélation vem para qui vient, endireitar o Filho de vient Deus. pour remettre le Fils de Dieu dans le chemin. Toda a revelação de Toute Deus la révélation de é Dieu, para me tirar aonde eu estou no erro, c'est pour m'enlever de para la me terre, colocar no lugar pour me certo, mettre dans l'endroit por me
mais que eu não goste, Même si moi j'aime por pas, mais que eu deteste, même si moi je déteste toda a revelação toutes les révélations, vai apontar minha prontidão il va être para me levar no lugar de va bênção. me ramener dans l'endroit de la bénédiction. Toda a revelação de Toutes Deus les révélations de é para me Dieu, tirar da c'est maldição, pour m'enlever de la para me malédiction, portar no lugar de bênção. m'amener dans l'endroit de la Toda a bénédiction. revelação de Toute Deus la révélation é para de me Dieu, tirar da c'est condenação, pour m'enlever de la para condamnation, me livrar da pour condenação. me délivrer de la condamnation. A Bíblia está dizendo La claro, Bible dit clairement, a revelação, la a révélation, palavra do la conhecimento parole de desceu la sobre connaissance Jesus. est descendue à Jésus. Como é que você sabe disso? Comment tu sais ça? Jesus vai olhar para a Jésus mulher va regarder à e cette vai dizer o femme. seguinte: Il va dire souvent, você é justa, toi tu es juste. falaste a verdade. Tu as dit la vérité. Realmente o que está contigo Réellement, ce qui est avec toi, não é teu, ce n'est pas à toi. porque você teve outros 5. Parce que tu avais 5 ans. Olha o que Jesus está dizendo para a Regarde mulher. ce que Jésus dit à cette femme. Jesus está dizendo para ela que você só não dormiu com eles, Jésus dit à cette femme, toi tu n'as pas seulement couché avec elle, você morou com mais eles. toi tu as vécu avec elle. Esse era o tipo de mulher Ça, c'était une que recebe homem na casa dela, qui reçoit un homme à sa que dans sa começa a ter maison, relacionamento qui com eles, commence à avoir une relation avec ses começa a hommes, morar com et ele. commence à habiter avec Depois ses de um hommes. tempo, Après des ela temps, despacha esse homem elle met cet homme E pega outro pour homem em partir de sa vie, il met encore un autre homme dans sa vie. Era a vida dessa mulher. C'était la vie de cette A femme. Bíblia vai Mais dizer la Bible nous que dit essa mulher fez essa que coisa cette femme, elle a fait cette chose 5 vezes. 5 fois. Na sexta vez, La 6e fois, Jesus apareceu. Jésus l'a apparu. Por que Jesus vai aparecer na Pourquoi Jésus sexta l'a vez? apparu la 6e fois? Gênesis capítulo 3. Genèse chapitre O 3. homem foi criado no sexto dia L'homme, il était créé au e 6e o jour. homem pecou no sexto dia. Et l'homme, il a péché au Por que 6e que Deus jour. não deixou o homem pecar no sétimo dia? Pourquoi Dieu n'a pas laissé que l'homme pêche au 7e Porque a jour? perfeição de Deus Parce que la perfection de Dieu não poderia ser atingida ne pouvait pas être atingue e nem jamais será et ne atingida sera jamais atingue por homem, pour un homme. porque o homem sempre vai Parce que errar l'homme, il va toujours faire na des sua erreurs imperfeição. dans son imperfection. Quando essa mulher peca até no sexto Quand homem, cette femme pêche jusqu'au 6e precisava que a perfeição depois do pecado aparecesse. il avait besoin que la perfection après le péché Por isso é apparaisse. que vai aparecer na vida dessa C'est mulher pour cela qu'il va apparaître dans la vie de o cette femme. sétimo marido. Septième homme. Esse sétimo marido que aparece Ce septième não homme qui aparece qui para apparaît desejar dans la o vie de corpo cette da femme mulher, n'apparaît pas pour avoir le désir de la mas chair de la femme, aparece para fazer dessa mulher mais apparaît pour faire cette femme como a mulher da vida dele, comme la femme de sa vie, não para lhe deixar depois, non pour la laisser après, mas para levá-la para a eternidade. mais pour la ramener jusqu'à l'éternité. Jesus está dizendo o seguinte: Jésus dit o souvent, primeiro marido que deixou, le premier o mari qu'il a segundo que laissé, deixou, le deuxième qu'il a o laissé, quarto, o le terceiro, troisième, o le quinto que quatrième, deixou, le cinquième, o le sexto. sixième. O sexto não é teu, Le sixième, c'était vai pas te elle. deixar, Il va te mas laisser. é o sétimo Mais marido. moi, le septième mari, Quando você me entender, quand toi tu vas me eu não comprendre, vou te deixar, moi, je vais pas eu te vou te laisser. levar para a Moi, je vais te eternidade. ramener jusqu'à A mulher, l'éternité. quando a ficha caiu, La femme, quand la fiche est tombée, quando entendeu a quand elle revelação, a compris la a révélation, mulher entrou no aspecto da la adoração. femme elle est rentrée dans l'aspect de la Todo adoration. arrependimento do homem Toute la réputation leva para adorar a Deus. et ramène à adorer le Deixa eu te Dieu. dizer, sempre que Deus nos tira do pecado, Laisse-moi te dire, chaque fois que Dieu nous Deus não enlève nos du tira para péché, cruzarmos os braços. Dieu ne nous enlève pas pour croiser Deus les bras. nos tira para sermos Dieu nous adoradores. enlève pour que nous puissions être Quando a devenus des mulher entendeu a adorateurs. revelação, Quand la femme elle a compris la quando a mulher révélation, viu que realmente ele é o profeta, quand la femme elle a vu que a mulher réellement disse: c'était eu le preciso prophète, adorar esse homem. la femme elle a dit, moi je Mas dois para eu adorar esse adorer homem, cet homme. eu preciso Mais tirar pour uma que je puisse dúvida. adorer cet Eu homme, preciso je dois tirar uma enlever dúvida. tout. Ela disse em Jesus: Elle a dit à Jésus, nossos pais nos pères, fizeram adoração nesse monte, ils ont fait l'adoration dans mas vocês judeus, dans montanha, cette montagne. mas vocês os judeus Mais vous les Judeus, adoram
em Jerusalém. vous adorez en Jérusalem, Jesus vai olhar para a mulher, Jésus regarde à cette vai dizer femme, para ela: il va dire à cette femme, você entendeu o pecado, tu as compris le você péché, entendeu a tu as revelação, compris la mas você révélation, não entendeu o sentido da mais tu n'as adoração. pas encore compris la Deixa eu dizer uma coisa la para dimension muita de gente na l'adoration. igreja. Laisse-moi te dire quelque chose ici Tem dans muita l'église. gente na igreja que está Encore convertida, beaucoup de monde mas qui est ainda dans não l'église qui entendeu sont Deus a quem convertis, lhe mais ils converteu. n'ont pas compris encore Dieu qu'ils ont converti. já se converteu do pecado, Il est déjà converti dans mas le ainda não péché, entendeu Deus que o mais converteu. il n'a pas encore Porque- compris Dieu dans le Porque não conversion, sabe como adorar esse parce Deus. qu'ils ne connaissent pas comment adorer Dieu. Essa mulher está nos mostrar que não sabia como adorar esse Cette Deus. femme nous montre qu'elle ne savait pas A adorer Bíblia vai Dieu. dizer que mostrou direção errada. La Bible dit qu'elle a montré la Eu direction estou convertida. dans direction, une autre direction. Eu estou convertida. Moi, je suis convertie. Mas a minha adoração C'est ma adoration. é nesse monte. C'est dans cette montagne. Jesus vai olhar para a Jésus mulher, regarde à cette femme. vai dizer a mesma coisa Il que ele va disse dire para la même nós. chose qu'il nous a dit. Nas vossas bocas Dans votre só bouche, sai a adoração que agrada o meu coração. il sortira juste Jesus la está adoration dizendo qui para a va mulher. agréer mon cœur. Jesus está dizendo para a mulher: Jésus dit à cette femme, muda o estilo da tua adoração. change le style de ton Muda o adoration. estilo de como você me adora. Change le style comment tu Se você m'adores. dava o teu tempo lá no Si mundo, toi tu donnais tes temps começa a dans dar o le teu monde, tempo tu aqui. commences à me donner Se tes temps você se ici. espalhava ali, Si toi tu étais começa a se épargné espalhar là-bas, aqui. tu commences à être épargné ici. Jesus está dizendo para a mulher: Jésus dit à cette femme, muda o teu estilo de adoração. change ton style A d'adoration. Bíblia vai dizer La Bible va dire, que Jesus vai dizer para a mulher: Jésus va dire à cette olha, femme, deixa eu te dizer uma coisa. laisse-moi te dire quelque A chose. salvação Le salut vem dos judeus. vient de Judée. De fato está certa. De la fête, c'est Mas certes. deixa eu te dizer Mais algo. laisse-moi te dire quelque chose. Versículo lá embaixo, Verset en bas, 23. 23. Mas a hora vem. Mais l'heure est venue E de fato já chegou. et le fait c'est déjà arrivé. Jesus vai colocar a mulher numa Jésus confusão il va tremenda. remettre cette femme dans une confusion. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para ele: a hora vai vir. La Bible dit qu'à cette femme que Não, ele l'heure entendeu que va não. Vai venir. chegar um momento que eu vou começar a adorar esse Deus. La femme elle a compris. Mas Il va ao y avoir mesmo- un moment que je vais commencer à adorer Mas ao cette Dieu. mesmo tempo Jesus vai dizer Mais à au mulher: même temps Dieu va e dire, a hora já chegou. l'heure est déjà A là. mulher entrou numa confusão La tremenda na femme elle mente. est rentrée dans une confusion. A mulher entendeu diferente. Elle a compris Como é différemment. que dois tempos na língua portuguesa vai estar no mesmo lugar? Comment que deux temps dans la langue portugaise va être dans le même endroit. Por que Jesus vai falar a hora vem, futuro? Pourquoi Jésus a dit l'heure viendra dans le futur? E depois vai dizer a hora chegou, Il presente. va dire l'heure est déjà là. No, na mesma frase. La même phrase. Aquilo entrou uma confusão na C'est mulher. rentré une confusion A dans la mulher vie não de cette estava femme. entendendo nada. Mais cette femme, elle n'a rien compris. Jesus está querendo dizer para a mulher: Jésus veut dire à cette tem femme, muita gente na il y a igreja beaucoup de gens dans que l'église já se qui sont converteu, déjà convertis, mas ele ainda está naquele esquema. mais ils sont encore dans cette dia eu vou me tornar dans cette pregador. chose. Un jour, moi, je vais être Dia eu vou tocar. Un jour, je vais Dia toucher. eu vou Un cantar. jour, je vais chanter. Dia eu vou Un pregar. jour, je vais prêcher. Dia eu vou fazer Un jour, je protocolo. vais faire le Dia eu protocole. vou fazer aquilo. Un jour, je vais Jesus faire está ça. dizendo para ele: estás no futuro. Jésus dit, A tu es hora dans le futur. já chegou. L'heure est déjà Você là. tem que mudar a Tu frase. vas choisir Você tem que changer dizer: la agora eu vou Tu dois dire, pregar. maintenant, je vais Agora eu prêcher. vou tocar. Maintenant, je vais Agora eu chanter. vou protocolar. Maintenant, je vais faire Agora le eu vou protocole. servir. Maintenant, je vais Jesus está servir. dizendo para a mulher: Jésus dit à cette a hora femme, vai vir. à l'heure Mas va deixa eu te venir. Mais dizer, laisse-le eu já dire. empurrei essa hora L'heure para est déjà agora. là. Deus está dizendo para muita gente Jésus na a igreja: beaucoup de gens para dans de l'église. adiar a tua adoração para amanhã. Arrête de mettre ton adoration pour demain. Quantas vezes ele vai te chamar? Combien de fois il va t'appeler? Sentiste o chamado Tu dele? as senti o l'appel desejo de dele Dieu. servir? Tu as senti le Mais désir tous les de moments, servir Lodi. Dieu. Todo Mais tu momento, dis toujours, amanhã. Demain. Amanhã. Demain. Amanhã. Demain. Jesus está olhando para você e está dizendo: mulher samaritana, La femme você está na hora do vem. C'est à l'heure Mas eu estou à que tu procura fais. daqueles da hora do já Moi, chegou. je suis à la recherche de l'heure. Eu estou à procura daqueles que entenderam que a hora Je suis já à chegou. la recherche de ceux qui ont compris que A hora é l'heure est déjà agora là. de começar a L'heure adorar. est déjà là pour A hora é adorer. agora de começar a L'heure est servir. déjà là pour E Jesus servir. vai dizer para a mulher: Jésus dit à cette femme, a hora já chegou l'heure est déjà em que os arrivée. verdadeiros Et que adoradores les véritables adorarão o Pai. adoreront le Père. Os verdadeiros Les adoradores véritables adorateurs adorarão o Pai. adoreront le
Jesus vai dar o Jésus objetivo. va donner l'objectif. Vou repetir, os verdadeiros Les adoradores véritables adorateurs adorarão o Pai. adoreront Eu estou le querendo Père. dizer o seguinte, Moi, je vais dire os souvent, filhos les enfants adorarão o Pai. adoreront le Isso Père. quer dizer, C'est-à-dire, se ainda não é se convertida, por mais que você adora o Senhor, você não é verdadeiro Tu adorador. n'es pas un véritable adorateur. Se ainda não se converteu, Si tu n'as pas encore été converti, podes cantar quantos tu louvores na peux vida. chanter combien de Deus choses tu veux não dans te la vê vie. como verdadeiro adorador. Dieu ne te voit pas comme Se un Deus véritable vai adorateur. dizer Si verdadeiro, Dieu va dire é porque véritable, existem c'est parce adoradores. qu'il existe les véritables adorateurs. Quer dizer que tem três Dieu a dimensões. dit qu'il y a trois Tem dimensions. a dimensão dos adoradores, La dimension des tem adorateurs, a dimensão dos verdadeiros la adoradores dimension des véritables e tem a adorateurs. dimensão dos falsos Il y a adoradores. la direction de le faux Mas adorateur. o Fali Pupa cantou um Mais louvor Fali Poupa, il a chanté le às faux. adorateurs. Il est Às adorateur. véritable adorateur. Il n'est pas véritable adorateur. Precisamos começar a entender o que Nous a palavra de devons Deus está nos comprendre ce dizendo. que la parole de Dieu veut nous dire. Ah, não, mas aquele cantor famoso Oh do non, mundo, mais c'est quand chanteur Cantou louvor. le monde, il a chanté ele não un está louvor. proibido de cantar. Il n'est pas Deus il n'est está pas- olhando a ele na esfera de adorador. Mas Dieu não- regarde le vrai adorateur. Mas não na esfera de verdadeiro Mais dans la adorador. sphère de la véritable A adorateur. prostituta que nunca se La converteu. prostituée qui n'est jamais convertie. Quantas vezes na casa dele ela canta Combien de louvor? fois elle peut chanter des Deus está louanges vendo à Dieu? ela como um adorador, Dieu il voit elle comme un mas adorateur, não como verdadeiro mais pas adorador. comme un véritable Teu adorateur. marido, teu filho, Ton tua mari, esposa, ton fils, aquele que ainda não se converteu, ceux qui sont pas encore são convertis, adoradores ils sont des e não adorateurs, verdadeiros mais pas adoradores. des véritables Porque adorateurs. Jesus vai dar um Parce que objetivo. Jésus va donner O Pai l'objectif. procura Le Père os cherche filhos les que são os enfants verdadeiros qui sont adoradores. véritables adorateurs. Deixa eu dizer uma coisa para a Laisse-moi igreja me do dire Senhor. quelque chose à l'église. Satanás adora Satan, il e ele adore. não é verdadeiro. Il n'est pas E ele véritable. não é adorador. Il n'est pas Ele é adorateur. falso. Il est faux. Os bruxos Les são sorciers, os falsos. ils sont faux. Os falsos Les adoradores. faux adorateurs. Deixa eu te dizer. Laisse-moi te A dire, igreja de Deus l'église de é Dieu, onde Deus tem os c'est là où filhos Dieu a les que enfants adoram Ele qui adorent em espírito en esprit e em et verdade. en vérité. Nós precisamos Nous compreender devons que o comprendre momento de que adorarmos a le moment Deus d'adorer em Dieu espírito e em en verdade esprit et en vérité, é agora, c'est maintenant, não é amanhã. ce n'est pas Deus está demain. querendo dizer para alguém aqui: Dieu veut dire que para de adiar sua adoração. arrête de remettre ta adoration. Deus tem desejo que você o adore. Dieu il a le désir que tu adores. Deus tem desejo que você o sirva. Dieu il a le désir que tu le serves. O chamado que está dentro de você sai para L'appel fora. qu'il est à l'intérieur de toi sort à Quantas l'extérieur. vezes você ouviu um louvor? Combien de fois tu as écouté un O louvor Espírito Santo te tocou. que le Saint-Esprit t'a Você touché? sentiu um calafrio Tu em as você. senti le froid en toi. Sentiste que aquela música estava Tu as falando com senti que você. cette chanson parlait E avec toi. você se entregou na dimensão Et toi, daquela tu t'es adoração. donné dans cette dimension de Deus cette estava adoration. querendo dizer para você naquele Dieu veut te momento dire à ce moment que ei, qui est eu lui. quero que você Il veut que comece toi, a me servir tu agora. commences à le servir Comece a me maintenant. adorar Tu agora. commences à l'adorer Deixa de maintenant. entrar na esfera Laisse de- daqueles que de- são de- de- simplesmente de- de- adoradores. Simplement adorateurs. Você já não é adorador. Tu n'es pas adorateur. Deus está dizendo para mim e para você: Dieu dit pour moi et nós là-bas, estamos na esfera nous de sommes dans les cœurs des verdadeiros véritables adoradores. adorateurs. Oh, Oh, adoradores, tem les muitos. adorateurs, il y en a beaucoup. Tem pastores até que pregam nas Des igrejas. pasteurs qui prêchent dans Grandes les églises. igrejas. Des grandes Deus não lhes églises. vê como verdadeiros Dieu adoradores. ne les voit pas comme Deus véritables lhes vê como adorateurs. adoradores. Dieu les voit comme les Deus está adorateurs. querendo olhar para mim e para Dieu você regarde à moi et à toi. nessa manhã para dizer: Cet matin pour vous dire, A hora à chegou. moi et à toi, l'heure est venue. a hora chegou. L'heure est Te venue. chamei quando eras criança, Je t'ai appelé quand tu étais quando enfant, você era quand adolescente, j'étais adolescent, quando você era quand pré-adolescente. j'étais Você agora está pré-adolescent. na sua juventude Maintenant, tu es dans la e você já está começando a compreender o Tu chamado. commences maintenant à comprendre Você les já começa a appels. compreender o que eu estou a Tu fazer em commences à você. comprendre ce que je Você fais já à toi. começa a compreender o que eu estou Tu tocando em commences você. ce que je touche Está à na toi. hora de você me se C'est entregar l'heure que tu te na donnes. totalidade e En dizeres: totalité.
Senhor, Seigneur, eu quero te adorar como je essa vais mulher. t'adorer comme cette E a Bíblia femme. vai dizer, Et la Bible Deus va dizendo dire, lá embaixo, Dieu dit o en Pai bas, procura. que le Père Quer dizer que cherche. papai nos procura. Ça veut dire que le Papai Père te nous procurou cherche. muito tempo. Le papa il t'a cherché beaucoup de Igual, temps. igual aquela história da dracma perdida. Comme cette femme, A l'histoire parábola de la perdue. daquela moeda que se perdeu. Dans cette maître A qui Bíblia vai s'est dizer perdue, que Jesus deixou la Bible dit qu'il a laissé todas as moedas guardadas. toutes les monnaies Foi gardées. procurar aquela que se Il est perdeu. parti chercher Deus la está monnaie dizendo, qui était eu perdue. procuro os meus verdadeiros Dieu adoradores. il a dit que je cherche le véritable Como é que adorateur. ele procura os meus Comment il verdadeiros? cherche le véritable Como ele adorateur? procura os que são deles? Comment il cherche ceux qui sont à Quantas elle? vezes Jesus vai falar com você no Combien sonho? de fois Jésus va parler avec toi dans les rêves? Quantas vezes Jesus falou com você na Combien pregação? de fois Jésus a parlé avec toi dans la Quantas vezes Deus prédication? até levantou pessoas que nem te conheciam, Combien de falaram fois a palavra Jésus para a você? élevé des gens qui ne connaissaient pas dans la parole? Trouxeram palavra de conhecimento para Ils você? ont ramené la parole de connaissance pour toi. Quantas vezes Jesus mandou pessoas que nem te conheciam, Combien de fois Jésus a envoyé des gens qui ne te connaissaient sem pas querer te disseram, sans vouloir te dire você é uma serva de Deus. tu es une servante de Dieu. Estou a ver uma luz de Deus na Tu sua vois vida. une lumière dans ta vie. Estou vendo Deus mostrando grande coisa sobre Tu você. vois Dieu montrer de grandes choses. Quantas vezes Deus vai usar essas formas de falar com Combien você? de fois Dieu va montrer cette Deus está forme de querendo parler dizer à para toi. mim e para você. Dieu veut dire à moi et à Eu toi. estava a te procurar. Moi, j'étais en train de te chercher. E hoje eu te encontrei. Aujourd'hui, je Para te te trouve dizer, pour te dire, Eu te quero na moi, totalidade. je te veux en Que totalité. você me adore Que toi, tu m'adores em espírito en esprit e em et verdade. en vérité. O Pai procura Le Père os cherche que o adoram desse jeito. ceux qui adorent de cette A mulher, façon. quando entendeu, La femme, quand elle a a compris, Bíblia vai dizer que Deus é espírito. la Bible dit que Dieu c'est E importa l'esprit. que aqueles que o adorem, Peu importe ce que tu o adores, adorem em espírito e em tu verdade. adores en esprit et en vérité. A mulher, quando entendeu aquilo, La femme, quand elle a compris ça, ela disse: Oui, eu elle sei. a dit oui, moi je O sais. Messias, quando vir, Le Messie peut venir. ele vai fazer tudo isso por Il va nós. faire tout ça pour moi. Porque Isaías profetizou Parce que Isaïe l'a no prophétisé capítulo 9, dans le chapitre no 9, capítulo dans le 53. chapitre Eu 53. sei que quando ele vier, Je sais quand il va venir, tudo isso ele vai fazer. tout ça il va le faire. Jesus vai olhar para ela Jésus va regarder e vai cette dizer para femme. ela no versículo Il va dire 26: à cette femme au Hey. verset 26, Eu sou o Messias. moi je suis le Messie. A mulher, quando viu que La femme, quand il a vu que c'était le Messie, eu estou no lugar certo, moi je suis à l'endroit na hora certes, certa. dans l'air certes. Olha os que verdadeiros adoradores fazem. Regarde ce que les véritables adorateurs A font. mulher esqueceu a vergonha. La femme, elle a oublié la honte. A mulher esqueceu a prostituição. La femme, elle a oublié la A mulher prostitution. esqueceu que tinha pessoas que não gostavam dela. La femme, elle a oublié qu'il y avait des gens qui l'aimaient No pas. lugar em que ela não poderia À passar. l'endroit là où elle ne pouvait pas A mulher passer. vai sair correndo. La femme, elle sort en A courant. Bíblia vai me dizer que a mulher deixou Jesus. La Bible va dire que la femme, elle a laissé Jésus. Jesus até nem tinha acabado de Jésus conversar com n'avait ela. pas fini de parler avec elle. A ficha caiu na mulher. La fiche est O tombée. coração explodiu na Le mulher. cœur a explosé. O Espírito Santo tocou Le na mulher. Saint-Esprit a touché à cette A femme. mulher largou o La cântaro. femme, elle a laissé la Largou fiche. a água. Elle a laissé l'eau. A água viva entrou dentro dessa L'eau vive mulher. est rentrée à l'intérieur A de água cette viva femme. encheu essa mulher. L'eau vive est rentrée Quando o dans cette Espírito femme. Santo encheu essa Quand mulher, le Saint-Esprit a remplit cette Bíblia vai me femme, dizer la Bible va nous que dire essa mulher aonde que estava, cette femme là où elle ela était, saiu onde ele elle est estava. sortie là de là où Começou a elle était. correr na Elle a cidade. commencé à courir dans A la cidade que ville. não gostava Dans dela, la ville qui n'est même pas ela cette já não femme. queria saber se Elle me gosta ou não voulait me plus savoir gosta. si on l'aime ou si on l'aime A pas. única coisa que a mulher La seule sabia, chose que cette femme elle eu tenho que savait, pregar, que moi je dois o que prêcher. esse homem me Parce falou. que cet homme il m'a Não parlé. posso Je esconder. ne peux pas prêcher. Do jeito que ele me C'est tocou. la façon qu'il m'a touché. O meu primeiro marido não Mon me premier tocou. mari m'a O pas meu touché. segundo não me Mon tocou. deuxième mari m'a O pas meu touché. terceiro não me Mon tocou. troisième mari m'a Até pas o sexto touché. não me tocou. Jusqu'au Mas sixième il n'a pas do jeito touché. que ele me C'est falou, celui
qui m'a O amor dele é qui m'a real. parlé, son amour est Eu tenho réel. que pregar isso. Moi, je dois prêcher A ça. mulher começou a passar na La rua. femme, elle a commencé Se à passer encontrou dans com la os rue. mesmos maridos que já Et tinham elle s'est dormido com trouvée ela. avec le même mari qui était Et déjà elle a commencé à dormi dire, avec. Elle a commencé à parler. Boia, Venez, venham todos vocês. venez vous tous. Comece, venham Vous ver. venez me O voir. Messias, Le que Messie, todo mundo está que tout le procurando, monde cherche. veio se encontrar Il est comigo. venu E me falou da minha Il m'a vergonha. parlé de ma E me honte. deu a água Il m'a viva. donné l'eau Que me vive. tirou a vergonha. Il m'a levé la E me honte. fez ser Qui me fait uma être verdadeira une adoradora. véritable Já não adoro mais adorateur. do monte. Je n'adore plus le monde. Já não adoro mais em Je Jerusalém. n'adore plus Em todo Jérusalem. lugar onde eu estou, J'adore. eu adoro o nome dele. L'endroit où Eu je posso vais. estar no J'adore pré. ce nom. Je peux être Eu dans le posso pré. estar em outro Je lugar. peux être dans Eu l'autre sei que se eu endroit. levantar as Je minhas sais que mãos, je lève se eu mes disser mains. Senhor seja Si je dis, louvado, mon Dieu soit Ele loué. me Il ouve. t'écoute. Já não é mais no lugar, Ce n'est pas dans mas le é temps. só eu que sou o Mais verdadeiro maintenant, c'est moi que adorador. je suis le véritable A mulher foi adorateur. para o lugar da La femme est vergonha. partie dans l'endroit de Disse: la esse homem honte. me tirou a Puis vergonha. cet homme m'a levé la Esse homem honte. me limpou do Cet homme pecado. m'a nettoyé du Esse homem me péché. lavou. Cet homme m'a Esse lavé. homem me limpou. Cet homme m'a Já não tenho mais nettoyé. vergonha do que Je eu era. n'ai plus honte de ce Já que não j'ai sou fait. mais prostituta. Je ne suis plus prostituée. Já não sou mais Je adúltera. ne suis pas Ela adultère. me deu um outro nome. Il m'a donné une autre Já não nom. me chamo Il Jacó. m'a- Non, mais pardon, je ne m'appelle plus Já não me Jacob. chamo mais Jacó, Je m'appelle plus o Jacob. enganador. Celui qui engagne les Já gens. não me des gens. chamo mais a prostituta. Je ne m'appelle plus la prostituée. Já não me chamo mais adúltera. Je m'appelle plus Ele me l'adultère. deu um outro Il nome. m'a donné un autre nom. Ele me chama de Il filha. m'a appelé de son Ele me enfant. chama de Il filho. m'a appelé de fils. Ele não me chamou pelo nome do que Il eu m'a era. appelé de Ele me transformou e me deu um outro Il m'a nome. transformé, il m'a donné Um nome agradável. Le nom Um nome bonito. Un Um nome verdadeiro. Ele não é falso. Un homme véritable. Ele me Il falou n'est da pas minha faux. vergonha. Il m'a parlé Me de limpou mon da honte. Il vergonha. m'a nettoyé de E me ma chamou honte. do nome que Il só Ele m'a pode me parlé, chamar. il m'a appelé d'un homme E do jeito que spirituel. Ele me tocou, Comment il m'a touché? a mulher estava dizendo: La femme disait, Ino bolale linga, vous avez couché avec mais moi. ye, Mais lui, tenha comme tushenga. il m'a touché, É diferente. c'est Eu différent. imagino o primeiro homem dizer: J'imagine le Alalelio. premier. Et Mais, quand il a alalelio couché te. avec toi, non, il m'a Mais il a sa pas couché parole. avec moi, mais sa a parole. revelação que Ele La falou révélation qu'il m'a dit, mudou a minha vida. il a changé ma C'est lui le vie. Messias. C'est lui le Messie. Vou ir a cotá-la. Venez voir. Moi, se eu apanzia sangue. Venez me voir. Moi, je commence A mulher foi lhe espalhar a notícia. Je commence à parpiller la notice. A mulher se tornou o jornal da cidade. La femme, elle est devenue le A journal mulher de se cette tornou o ville. rádio da cidade. La femme est devenue A la mulher radio se de cette tornou ville. a jornalista da La cidade. femme est devenue la Venham journaliste de ver cette ville. o homem que mudou a minha Venez voir história. l'homme qui a changé mon Todo mundo histoire. olhava para a mulher. Tout le monde regardait Ouvir a cette mulher. femme. Il écoutait cette femme. Do jeito que conhecemos essa mulher, De la façon que nous avons a écouté coisa que ela cette está a femme. falar Les choses qu'elle dit, deve ser verdade. peut-être c'est la Vamos vérité. ainda chegar lá. On va d'abord arriver là. Vamos chegar lá para On ouvir va arriver là-bas pour o écouter que temos para ver. ce que nous avons pour Para voir. ver se é verdade. Pour voir si c'est la Tá, vérité. bakomi na zika wana. Ils sont arrivés à cet endroit. Bayoti Jésus. Ils ont écouté Jésus. Jésus abandoteia. Jésus il a commencé à Abandoteia. prêcher. Il a commencé à Abandoteia. prêcher. Il a commencé à prêcher. Márcia telemagikaka. La femme, elle était A debout. mulher onde ela estava parada, Là où elle était, dentro dela, à l'intérieur estava d'elle, dizendo o seguinte: elle disait souvent, Ah, Jogoio, oh, c'est Dieu essa là. mystique, Il est mystique. do jeito que ele me mudou, De la façon qu'il m'a changé, Bachaki Tembe, ils ont mis la também vai tristesse. mudar a vossa Mais il vida. va changer votre As vie pessoas aussi. ouviram ela pregar. Mais les gens, ils ont Ouviram vu Jesus lui a prêcher. pregar. Ils ont vu que Jésus a Quando prêché. Jesus acabou de Quand pregar, Jésus a fini de prêcher, olharam para a ils mulher ont regardé à e cette disseram: femme. Oh, Ils ont dit, oh, apesar da tua vergonha, même Tô falando que quando de maiote. on t'avait pas ninguém pris. tomou ninguém. Mais comme on l'a vu, C'est lui le c'est véritable lui le sauveur. véritable sauveur. Deixa eu dizer, Laisse-moi te o dire, teu passado ton passé não pode te impedir de ne ser esse peut pas verdadeiro adorador. t'empêcher d'être le véritable Os teus adorateur. erros do Tes passado erreurs de passé não podem se tornar ne peut prisões pas para être se la tornar prison verdadeiro que adorador. tu puisses être véritable adorateur. Transforma o teu passado Transforme ton passé em lugar dans l'endroit onde
toi tu dois para te mostrar nos tourner, teus amigos, pour montrer à tes para amis, mostrar nas tuas amigas, pour montrer à tes já não copines sou o mesmo. que je ne suis pas Ele la mudou a même, minha que je vida. ne suis pas les Ele mêmes. mudou a minha Il história. a changé Já ma não vie, tem o il nome a de changé mon bêbado. histoire. Já Je não ne tem o suis nome pas de quem muda de mulher toda hora. Je ne Eu suis tenho um novo plus nome. dans la débauche. Je suis la fille de Dieu. Je suis l'enfant de Eu Dieu. sou filho de Je Deus. suis l'enfant de Eu Dieu. sou servo de Je suis Deus. la serve de Eu la sou servante servo de daquele Dieu. que me salvou. Je suis celui qui E mostrar para aquelas m'a pessoas donné le salut, montrer ces gens-là que Jesus tem poder para que nos Jésus salvar. a le pouvoir pour nous sauver. Jesus está a olhar para samaritano aqui Jésus hoje. regarde à un samaritain ce matin-là aujourd'hui. Está querendo dizer para samaritano Il aqui veut hoje. dire à un samaritain aujourd'hui. Estou a terminar. Está querendo dizer para alguém aqui Il hoje. veut dire à quelqu'un ici aujourd'hui, je A termine. decisão é sua. La décision, c'est la tienne. A decisão é La tua. décision, c'est la tienne. A decisão é nossa. La décision, c'est la nôtre. Deixar a bruxaria é minha Laisser la decisão. sorcellerie, c'est ta décision. Deixar o pecado é minha. Laisser le péché, c'est ta Deus décision. jamais vai decidir por você. Dieu ne va jamais décider pour toi. Eu é que tenho que C'est decidir. toi qui deixar. dois décider de E laisser. Deus está dizendo, oui, eu sei que não é Dieu fácil. dit, oui, je sais que c'est Mas pas a facile. revelação te dá Mais la capacidade para révélation, elle te vencer. donne la capacité à toi. A revelação me dá capacidade através do Espírito La Santo révélation me donne la capacité à travers le de Saint-Esprit fazer a coisa certa. de faire la chose Deus certa. está dizendo para dentro de mim Dieu dit mesmo. à l'intérieur de A moi-même. decisão é minha, La José. décision, c'est la, De deixar o pecado. la tienne, je sais, de laisser le De péché. deixar o erro. De laisser les erreurs. De deixar de fazer coisas De erradas. laisser de faire des choses en erreur. E fazer a coisa Et certa. faire des choses certes. Deus está dizendo para todos nós. Dieu dit à nous tous, Precisamos ser filhos nous devons être des enfants para sermos verdadeiros pour être adoradores. véritables adorateurs. O Pai te procura. Les pères te cherchent. O Pai nos procura. Les pères nous cherchent. O Pai nos deseja. Les pères nous désirent. O Pai nos quer. Le père nous veut. Incline a sua cabeça onde você estiver. Baisse ta tête là où tu es. Para você ter tempo. Hoje eu não quero prolongar demais. Aujourd'hui, je ne vais pas prolonger. Hoje talvez não vamos nos levar tanto naquela unção, naquela revelação, porque hoje é dia de uma decisão. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous ramener dans la révélation ou dans la onction de cette décision. Talvez é o momento de você falar. Peut-être c'est le moment que tu parles. É o momento de você tomar uma atitude para C'est le dentro de moment que você. tu puisses prendre une attitude à Dieu. Eu me lembro uma vez, Je me rappelle une fois, o Espírito Santo le Saint-Esprit, veio falar comigo através de uma il est pregação chamada venu Decisão. parler avec moi à travers d'une prédication appelée Décision. O pregador Roger, Le prêcheur qui s'appelait Roger, ele começou a pregar e começou il a a dizer: commencé à prêcher, il commençait à dire, você que está com pé atrás, toi qui es avec un pied derrière, você que está com pé ali, toi qui es avec un pied devant, Deus está te chamando para tirar o pé Dieu de trás. t'appelle pour que tu puisses enlever le pied derrière. Deus está te chamando para tirar o pé que você colocou atrás. Dieu t'appelle pour enlever le pied que tu as mis en arrière. Deus está te chamando para uma decisão Dieu t'appelle verdadeira. pour une décision véritable. Irmãos, eu era o tipo de pessoa que Frère, moi j'étais le genre de personne. eu estava na balada de noite, naquelas festas J'étais que você toujours conhece. dans les fêtes que vous connaissez. Eu amanhecia naquelas festas. Moi je dormais, je me réveillais dans ces fêtes-là. Mas no dia seguinte eu estava na igreja. Mais le lendemain j'étais à l'église. O Espírito Santo todas as vezes falava comigo. Le Saint-Esprit toutefois il parlait avec moi. O Espírito Santo todos os dias falava Le comigo. Saint-Esprit tous les jours il parlait avec moi. Teve um momento que eu falei, vou parar, não quero mais Il y o avait Espírito des Santo falar. moments que je disais je vais m'arrêter, je vais prier que le Saint-Esprit parle. Eu só quero levar minha vida porque isso está me incomodando muito. Je vais seulement ramener ma vie parce que ça me dérange trop. Aí o Espírito Santo nessa última pregação Le Saint-Esprit dans cette dernière parole, veio para mim e disse, tome uma decisão. il est venu à moi et il m'a dit prends une décision. A sua vida está dependendo dessa sua decisão. Ta vie dépend de cette décision. E o Espírito Santo falou comigo o que eu queria compartilhar Le com você. Saint-Esprit il avait dit quelque chose que moi je voulais partager avec vous. Ele disse, se você morrer Il m'a dit si toi tu meurs nessa indecisão, dans cette indécision, nessa tua indecisão, dans cette ton indécision, há
onde você vai estar. là où tu vas être. Aí eu entendi que a coisa era muito mais J'ai perigosa do que eu compris que achava. la chose c'était plus grave que moi j'ai passé. Aí eu entendi Là j'ai compris que Deus me ama que Dieu m'aimait, e que não queria que eu caísse qu'il nesse ne erro. voulait pas que je tombasse dans cette erreur. Feche os teus olhos. Ferme tes yeux, Comece a entregar a sua vida na mão do Senhor. commence à remettre ta vie dans la main du Seigneur. Eu quero vamos desligar o vídeo Nous para allons arrêter la vidéo você ficar mais à vontade. pour que tu puisses être plus à l'aise. Feche os teus olhos onde você Ferme estiver. tes yeux là où tu es. Começa a falar com Deus. Commence à parler avec